لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. اللهم زينا بزينة القرآن، اللهم زينا بزينة الإسلام، اللهم زينا بزينة الإيمان. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واقتل الكفر والكافرين. آمين يا أرحم الراحمين. غریبم یا رسول اللہ، غریبم ندارم در جہاں جز تو حبیبم. مرض دارم جو سیاہ مگر الطاف تو باشد طبیبم. بری نازم کے ہستم امتی تو گنہگارم ولیکن خوش نصیبم. اللهم یا قاضی الحاجات آمین یا ارحم الراحمین. محترم المقام، واجب الاحترام، قابل قدر دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا جزا واحسن الجزا. سری حمد، سری ثنا، سری تعریف شوبن در خدمت حضرت اللہ جل شانہ، اس خالق کائنات چھو، اس ملک کائنات چھو. تم پتہ سن بے حد درود و سلام ہنز ڈال آقائی نامدار احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ولی وست پرو درود تاکہ پروردگار عالمین کرے اس غم و مز آزاد. تو رب الکریم ہائے اس خوشحالی ہند بہار. امینیت برو سری درود. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. صلاة والسلام عليك يا رسول الله، صلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. بے شمار رحمت و انعامات تمام انبیاء زامن، اصحابہ کبار، ازواج مطہرات، شہداء کربلا، اہل بیتان نظام، تابعی تبع تابعین، اولیاء کاملین تمبت کرن پروردگار عالمین پنی رحمت سے دست مالا رب الکریمہ اسمد یسی حاجت اصلاح سری تھود پروردگار عالمین وسیلنی میں ایام مقدس
رب الکریم سن حاجات روا پروردگار عالمین تنگ دستی نش نجات پروردگار وسعت رزق کراتا رزق کی کشاد کراتا فراوانی کراتا صحت کراتا برحمتک یا تو سارنی خبر کہ سون موضوع ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام مگر چونکہ وین رود عید البقرہ درمیان بی اخ جمعہ تم پتہ انشاءاللہ المستعان عید الاضحیٰ یا اس کشر پہ بڑ عید ونان تو ضروری سمجھ میں آز کہ ازیک بیان کرو اس کی قربانی تو قربانی ہند مسائل کے گنے چنے ویٹ پوٹ پٹ کر کے مسئلہ بیان اور قربانی کتا فضیلت در درباری حضرت اللہ شان ہو تاکہ تم تی بوزن غور و فکر سان یمن پروردگار عالمین دولت عطا کر مگر دولت آسن باوجود چھن تم قربانی کران اور تم افراد تی تھاون یہ ذہنس مزن یہندین گرن مز پانچ ملازم چھ ژور ملازم چھ نوش تی ملازم کور تی ملازم نیچوی تی ملازم تم پتہ تم اخ کٹ بچن دپان یم گرن کور قربان تم تہ تھاون ذہن کی قربانی کت چھ ونان اور قربانی کۭژاہ فضیلت چھ در دربار حضرت اللہ فرمو چین تہ میٲنۍ نبی تاجدار حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سُہ مہ یِیِن عید گاہس کُن کِہیٖنۍ مرحبا سُہ یعنی أسۍ آسو کٲلکٮ۪تھ ٹھاٹھ باٹھ سان عید نماز پرنہٕ خٲطرٕ تیار صبحٲے اَنو أسۍ دہن ساسن گرِ ژوٚٹ مگر قربانس سُہ آسن نہٕ پونٛسہٕ ماز تہِ آسہِ پانٛژن دہن ساسن تۄہہِ چھا سمجھ یِوان ماز تہِ اَنو مختلف ویرائٹی آسن سانٮ۪ن گرن منٛز مختلف کھٮ۪ن آسن سانٮ۪ن گرن منٛز ممکن چھُ دٔیمہِ دۄہ مَش پتہٕ کیٚمۍ تہِ اَڑٮ۪ن ژۄچن وۄتھان تِم چھِ پتہٕ آسان نیٚبرٕ کَنہِ دٲرِتھ گوٚو اگر أسۍ وٕچھو 10-20 ساس رۄپیہِ چھِ أسۍ أتھۍ ژۄچہِ تہٕ مازس پٮ۪ٹھ عیٖذ دۄہ خرٕچ کران اَمہِ ساتہٕ چھُس نہٕ بہٕ غریٖب کینٛہہ تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ قربٲنی ہُنٛد مسلہٕ واتہِ اَمہِ ساتہٕ چھُس بہٕ غریٖب اَمہِ ساتہٕ چھُ تمام چیٖز اَنان برونٛہہ کُن بہرحال اللہ تعالیٰ دین اس توفیق بوزت عمل کرنا پروردگار عالمینہ یم صاحب استعاد چھ رب الکریمہ تمن دی قربانی کرو یم غریب و غربات چھ پروردگارہ تمن کر پنن یاری آمین کریو بڑی بڑی نندر کریو کام رب الکریم کریو تہ صحت عطا گۄڈنیتھٕے چھُ انتخاب یعنی جانور سن انتخاب بڑی ؤنِو جانور سن انتخاب یعنی ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ قربانی ہُنٛد اِرادٕ دِلس منٛز کرو اور ات مز یہ اخ عبادت گئی بدنی عبادت بڑ ونس کس عبادت یا گئی مالی عبادت بدنی عبادت گئی کہ ونی پرو اس نماز ات مز جسمس دن حرکت سمجھ اس روزو روزدار ات مز جسمس کرن حرکت مگر اس حج کرنی نیرو ات مز پونسن کرن حرکت ات مز مالی مال خرچ کرن اد واتو اس مکہ تو مدینہ اتھے پہ قربانی مز مال خرچ کرن بڑ ونس کیا خرچ کرن مال کرن خرچ خدائی سند وجہ مز تو اللہ تعالیٰ چھُنہٕ زبردستی کرن کہ یمس شخصس یُس نہٕ اتھ قربانی لائق چھُ کینٛہہ یمس نہٕ ایٖژ دولت چھِ کینٛہہ یمس نہٕ 7.5 تولہٕ گرِ سۄن چھُ کینٛہہ یمس نہٕ 52 تولہٕ چٲنۍ یا تمیُک سامان گرِ چھُ ایکسٹرا کینٛہہ حاجت اصلیہ ورٲے اللہ تعالیٰ چھُنہٕ ظٲلم ظلم کران کہ رب چھُ فرمان تٔمِس چھنہٕ ضروٗری قۄربٲنی کرٕنۍ بلکہ ییٚمِس پٮ۪ٹھ یہِ وٲجِب گژھِ بڑِ ونس ییٚمِس پٮ۪ٹھ یہِ وٲجِب تٔمِس چھُ ضروٗری قۄربٲنی کرٕنۍ مگر اَسہِ چھِ کینٛہہ اصوٗل بنٲومٕتۍ خاص کر کٔشیٖرِ منٛز بہٕ دِمہٕ تۄہہِ مثال عبدالغفار صٲب چھُ گرٕ وولا اکھ یہ مثال عبدالغفار صٲب چھُ گرٕ وولا اکھ أسۍ ییٚلہِ ونان چھُ غفار صٲبن کرا قۄربٲنی اَتھ چھُ اہن حظ غفار صٲبنیو کر قۄربٲنی أمِس نوش تہِ مُلٲزِم أمِس ہش تہِ مُلٲزِم پانہٕ تہِ مُلٲزِم نیٚچوۍ تہِ مُلٲزِم گوٚو اگر وٕچھو یِم چھِ 5 نفر گرِ مُلٲزِم
इमन छु पन्नी जाई वुचुन बुसा ईत्या रकमुक यानी कम से कम हाजत असलिया वराय यमिस 50,000 पे 40,000 रुपये तान आसन बल्कि फरमान छु 52 चांद ऐसा छु 54,000 यवान वमुची बाजर इशा 54,000 यवान इशा 30,000 यवान इशा 50 किन 40,000 यवान यमिस ईजा मालियत गर हाजत असलिया वराय आस तमिस पे छु कुर्बानी वाजिब बड़ी वनस तमिस पे छु कुर्बानी वाजिब वछा तेल असमस का याल येले वुचो यम 54,000 एक्स्ट्रा गरन मस आस पोस जमा करुन छु सहल का बबन तय वेट पे मस्त पोस जमा करन छु सहल का अस छु कोरिन इन खतर पोस बैंकस मस जमा करान पन्नी खतर बैंकस मस जमा करान या नेटू अलग जीन बैंकस मस थावान यह मामूली कत के अत पे है कि कुछ साथ ज़कात ति खस और कुर्बानी विज है कुर्बान ति खस सोन जमा करुन दौलत जमा करन चन मामूली कथा अत हिसाब कंस रॉपिय लाख बैंकस मस कंस रॉपिय 4 लाख बैंकस मस मगर ईज दो छु वनान बुछुस गरी अपुस झूठ बहतान तवई छि तिम बरकत बंद गसन आसमानी बरकत यम आसमानी बरकत यस खुदाई सज रहमत यस खुदाई सज बेशुमार बरकत तिम छु बंद गसान रिज़्क़स शन बरकत मज़ीवान के इंतखाब छु गड करुन यमिस पे कुर्बानी वाजिब गई यमिस यीता इस्तिआद छ यमिस पे गई कुर्बानी वाजिब एमिस छु वुचुन मे मा छु खानदार में अलग कुर्बान खसान अमिस वुचुन मे मा छु नेचविस कुर्बान अलग खसान अम पत कर कुर्बान यमिस यमिस कुर्बान वाजिब गो अनुन छ यमिस वो कुर्बान लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून तताई वतियो न तुई नीकी हिंदिस कमालस बड़ी बन नीकी हिंदिस कमालस आगे नीकी वातुन बड़ी बन नीकी मगर युस कमाल नीकी छ आसान तताई वतियो न तुई तथ कमालस योताई न तुई तोर चीज खुदाई सिंध वत मज कुर्बान करियो बड़ी बन सुभान अल्लाह तवई कोन मना हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान गसन ईदगाह कुन युन के नेराज दुस पट वल नेरास लिबास ठीक छु लिबास लागुन साफ तो पाक मगर चे गोड नीकी करिन यस वाजिब चीज से पेट ओस कुर्बानी सो दिचत न चे किहिन हजूरो कोरी मना तमने सु साहिब गस न ईदगाह कुन युन सा रुकान ईदगाह पत क्या कर सो ईदगाह इसलिए मुसलमानों लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून तताम वतियो न तुई नीकी हिंदिस कमाल दर्जस योतान न तुई टोर चीज खुदाई सिंध वत मज कुर्बान करियो हजरत इब्न उमर रदी अल्लाह ताला सरी सरी पर रदी अल्लाह ताला ये आयात नाज़िल गई गोडनिक मिसदाक आयतन पे अमल करने वाले सहाबा बड़ी मनस कौन गोडने कमो कर अमल यानी कुरान मजीद या दौरस में नाज़िल गो यम सहाबा आयातस नाज़िल गसन अमुक प्रैक्टिकल सबूत सहाबी दिवान फरमान यदि ये आयात नाज़िल गई तो चीज दियो खुदा सिंध वत मज इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु द्राव खंड हेत बड़ी बड़ी लोरसान सुभान अल्लाह क्या है द्राव ये द्राव खंड है फरमान यु वत वत खंड बगरावान साहिबो प्रुस हजरत तु खंड बगरावान फरमोक अस खंड बगरावान फरमोक तु हज हेक्यू खंड या खंडिक पोस दि या खंड बदल का नियामत तैयार करित सो गरीबन तो गुरबातन दि फरमोक तु छना खबर कायनात के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयात मुबारक रोब छु फरमावन तो चीज करियो कुर्बान इब्न उमर छु खंड तो सुभान अल्लाह इब्न लोलसान सुभान अल्लाह खंड क्या छुस इसलिए कोर में खुदाई सिंध वत में छुस ब खंड खैरात करा ज़ैद बिन हारिस छु ब्याक सहाबा रदियल्लाहु ताला फरमान ये एमबूस कि कुरान मजीद आयत गई नाज़िल लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून
خدای سٕنٛدِ وتہِ منٛز دِیِو ٹوٹھ چیٖز. أمِس اوس گُر سٮ۪ٹھاہ پسنٛدیٖدہ. أمِس اوس یہِ گُر تمام مالہٕ منٛزٕ زیادٕ ٹوٹھ. یہِ درٛاو یِہوٚے گُر ہٮ۪تھ عرض کرن فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حظ گر یہ حظ چھُس بہٕ پروردگار سٕنٛدِ وتہِ منٛز خیرات کران. پنٕنۍ ٹٲٹھ چیٖز عمدہ چیٖز ٲسۍزیو دِوان دربارِ حضرت. ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ أسۍ قۄربٲنی ہُنٛد انتخاب کرو توے گژھِ قربان جانور تہِ ٹوٹھ آسُن. مگر بدقسمتی چھِ اَسہِ ترٛٲوۍ جانور رچھِنۍ. بدقسمتی چھِ وۄنۍ چھِ تِم کالنی بنان یِمن کالنین منٛز گاو رچھِنۍ منع چھِ. بڑِ ؤنِو استاغ سٲری سٲری ؤنِو استاغ. تِم کالنی چھِ سٹی منٛز وٕنکٮ۪ن بنیمژ یِمن کالنین منٛز نٮ۪برٕ کَنی چھُ آسان لیکھِتھ کہِ ییٚتہِ ہیٚکہِ نہٕ گاو رٔچھِتھ کانٛہہ. ایسی وبا ایسی تباہی ہو گئی ہے کہ گاو رچھِ نہٕ وۄنۍ کانٛہہ. کیازِ أمِس چھُ گُہہ أمِس چھُ باقٕے چیٖز یہِ ہسا چھُ تُلان گنٛدگی. یِم طوٗفان بنے أسۍ. اَسہِ چھُ غیر مُسلِم وٕنکٮ۪ن گاو مہ کٔرِو قۄربان کینٛہہ. غیر مُسلِم چھِ دپان گاو چھِ تِہنٛز ماتا سۄ مہ کٔرِو قۄربان کینٛہہ. أسۍ چھِ دپان یِم گٔے ظٲلِم اور أسۍ چھِ پانہٕ تِتھۍ اِنسان کہِ أسۍ چھِ دپان گاو رچھن وول گژھِ نہٕ سانہِ کالنی منٛز اژنُے. تہٕ مُسلمانو یِم جانور یِمو منٛز کٔرِو عمدہ انتخاب. ییٚلہِ تۄہہِ قۄربٲنی آسہِ کَرٕنۍ اَتھ منٛز چھُ وۄنۍ اکھ مسلہٕ اکھ. اکثر سٲنۍ گرٕ وٲلۍ یِم گاو رچھان چھِ یِم گرِ گُپن رچھان چھِ یِمن پسنٛد چھُ گاو رچھِنۍ. یِم چھِ گاو رچھان اَمہِ پتہٕ چھُ أمِس زٮ۪وان ووٚژھ. بڑِ وَن حظ کیٛاہ چھُ زٮ۪وان؟ وۄژھٕر یا ووٚژھ. ییٚلہِ ووٚژھ زاو اَمہِ پتہٕ چھِ یِم اکثر کران أمِس نیت بچن سۭتۍ دپان یہِ ووٚژھ کرون قۄربان. مسلہٕ چھُ یہِ تھٲیزیو ذہنس منٛز یاد ووٚژھ کرون چھاتھ ونان کِنہٕ نہ. اکثر چھِ ونان ییٚلہِ ووٚژھ زاے دپان یہِ ہسا کرون قۄربان. اگر وۄژھٕر زاے اوکُن چھُنہٕ أمِس پرٛو وۄتھان کینٛہہ یہِ چھُ دپان ہسا یہِ بنیو مےٚ بیٚیہِ مالہِ غنیٖمت یہِ پکہِ برونٛہہ کُن برونٛہہ کُن. بہرحال یہِ چھُ پنٕنۍ دِلٕچ خوشی. یِمو تھوٚو یہِ قۄربان. مگر ییٚمہِ ساتہٕ یہِ زاو عیٖد ٲسۍ وُنہِ 3 رٮ۪تھ یا ٲسِس 6 رٮ۪تھ. تۄہہِ چھا سمجھ یِوان؟ گاو ووٚژھ وۄژھٕر بھینٛس یُس زن مٲنٛچھ یتھ ونان یہِ کوٗتاہ کالُک گژھِ آسُن؟ بڑِ ون حظ کٔژ وُہر ہے بڑِ ون حظ بڑِ سٲری سٲری باوس بلند کٔژ وُہر گژھِ آسُن. مگر ییٚمہِ ساتہٕ یہِ زاو یہِ چھُ مثال کے اَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ عیٖز 8 رٮ۪تھ. وۄنۍ کٔژ چھِ أمِس پران؟ 8 رٮ۪تن ہُنٛد گوٚو یہِ. وۄنۍ چھُ کٔژ رٮ۪تھ پران؟ سبحان اللہ. بہرحال یوٗتاہ أمِس پرٕ چھُ بڑِ وۄنۍ یوٗتاہ أمِس پرٕ عیٖذ دۄہ کالہٕ چھُ یہِ مولوی صٲبس فون کران نہ حظ مےٚ ٲس نہ تھٲومٕژ وۄژھٕر مےٚ اوس تھوٚومُت ووٚژھ یہِ نہ حظ چھُیی نہٕ وُنہِ وٲنٛسہِ بہٕ ژھٕنہٕ یہِ کٕنِتھ. چھا مسلہٕ یی آسان؟ مسلہٕ چھِ حظ یی آسان بہٕ اَنہٕ نہٕ ادلہٕ بدلہٕ بہٕ حظ دِمہٕ أمِس پونٛسہٕ مگر نیت کیٛاہ چھَنہٕ کٔرمٕژ یہِ ووٚژھ کران بہٕ. گۄڈٕنیتھٕے کرٕ بہٕ گُزٲرِش کہِ یِم نیتہٕ ٲسۍزیو نہٕ کران یا تہِ گژھِ نیتہِ پٮ۪ٹھ وُترُن. بڑِ وۄنۍ نیتہِ پٮ۪ٹھ کیٛاہ گژھِ نیت ییٚلہِ کرو نہ اَتھ چھُ نیتہِ پتہٕ آسان وُترُن. کانٛہہ کرِ نیت بہٕ دِمہٕ 2 لچھ رۄپیہِ مسجد مگر چھَس نہٕ 10 ساس تہِ. یہِ ما وُتریو واتھ. یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ کران یہِ نیت یہِ ہسا چھُ یہِ ووٚژھ مےٚ قۄربان مگر أمِس چھُ وُنہِ 2 ؤرین أمِس چھُ وُنہِ چھُ 18 رٮ۪تن وُنہِ چھُ 6 رٮ۪تھ پرے وُنہِ چھُ باقٕے پرے. یہِ چھُ بِچور تنگ یِوان یہِ چھُ دپان ہے وۄنۍ کرہا نہٕ بہٕ یہِ قۄربان. تۄہہِ چھا سمجھ یِوان؟ وۄنۍ انہا بہٕ بدل. افضل تہٕ بہتر چھُ أمِس یِہوٚے رچھُن. بڑِ وۄنۍ یِہوٚے چھُس یہِ چھُ أمِس رچھُن. ٹوٹھ کتھ ونان ٹوٹھ کتھ ونان مالکہِ نِصاب آسُن گٔے الگ نیت گٔے الگ. أمِس چھُ وٕچھُن اَمہِ ورٲے چھُسا بہٕ مالکہِ نِصاب کِنہٕ نہ. یہِ چھُ مےٚ گریُک جانور. بڑِ وۄنۍ یہِ چھُ مےٚ گریُک اتھ چھُنہٕ پرواے کینٛہہ مگر وۄنۍ چھُکھ ژٕ رچھنہٕ سبب ونان کہِ وۄنۍ کُس رچھِ أمِس نٔوِس ؤرِیس تام. وۄنۍ کُس رچھِ أمِس 6 رٮ۪تن بیٚیہِ أمِس کُس دِیہِ گاسہٕ أمِس کُس واتہِ ژٕ آکھ وۄنۍ تنگ. یپٲرۍ چھے ژےٚ نیت آسان ناٹہٕ بنان. اَسہِ ما چھُ سیوٚد نیت تہِ کِہینۍ. اَسہِ گژھِ أسۍ چھِ اکثر قۄربٲنی کران اَسہِ گژھن ناٹہٕ بننہِ.
حالانکہ اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان مےٚ نسا چھُنہٕ تُہُنٛد ماز تہٕ خوٗن ضروٗرت مےٚ چھُ تُہُنٛد تقوا ضروٗرت مےٚ چھُ تُہٕنٛز پرہیز گُزٲری ضروٗرت مےٚ چھُ وٕچھُن تُہٕنٛدِس دِلس کہ تۄہہِ کیٛاہ نیت چھُ قۄربان کرنس منٛز ماز بنی ژےٚ ہُتھ پٲٹھۍ وۄنۍ چھُ مسلہٕ أمۍ تھوٚو یہِ ووٚژھ مگر أمِس چھُ وۄنۍ تھاو بہٕ یِتھ پٲٹھۍ ژھوٚٹ موٚٹ تھاو بہٕ أمِس چھُ وٕنہِ 2 رٮ۪تھ پر کٔژ رٮ۪تھ چھُس پران مگر نیت کیٛاہ چھَنہٕ کٔرمٕژ یہِ ووٚژھ گوٚو افضل چھُ علماء کرام لیکھان فقہاء کرام لیکھان کہ یہِ رچھُن بڑِ وَن یہِ چھُ کرُن برونٛٹھس قۄربان ژٕ وٕچھ امی وِزِ بڑِ وَن ژٕ وٕچھ بہٕ ما چھُس مالکہِ نصاب امی وِزِ چھےٚ ژےٚ نٔو قۄربٲنی کرٕنۍ امہِ سۭتۍ ما کر چھیڑ چھاڑ وۄنۍ اگر تِژھ پُزیشن چھِ کہ جانور چھُ بے قابوٗ گژھان بڑِ وَن جانور چھُ یعنی جانور چھُنہٕ قابوٗوس منٛز یِوان کٔرِو خاموش جانور چھُنہٕ قابوٗوس منٛز یِوان کینٛہہ یا رچھُن چھُ یہِ تیوٗت سخت یا قحط سٲلی چھِ یا گاسہٕ بنہِ نہٕ کینٛہہ یا یہِ رچھُن بنیو مُشکل گرس منٛز چھُنہٕ أمِس کنٹرول ہٮ۪کان کٔرِتھ کینٛہہ شریعتن چھُ یہِ جواز تیٚلہِ تھوٚومُت کہ یہِ کٕنِن أتھۍ پونٛسس اگر بیٚیہِ تہِ پیٚیس ترٛاوُن 10 جانور أنِن سُہ کٔرِن قۄربان سمجھ چھا یِوان بڑا سارنٕے آوا سمجھ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون توٚتام واتکھ نہٕ ژٕ نیکی ہٕنٛدِس کمال درجس کے یوٚتام نہٕ ژٕ ٹوٹھ چیٖز خۄداے سٕنٛدِ وتہِ منٛز کرہا وۄنۍ چھُ بس اسہِ چھُ ٹوٹھ چیٖز باسان کہ أسۍ ہٮ۪کو رۄپیو سۭتی یوت ٹوٹھ چیٖز مٔلۍ ہٮ۪تھ وٕنی لگہِ اسہِ منڈی انشاء اللہ أڑ آسہِ لٔجمٕژ تہِ واریاہن جاین آسہِ منڈی لٔجمٕژ تہِ اور تِمن تہِ کرٕ بہٕ گُزٲرِش کہ بے ایٖمٲنی ہٕنٛدِس سوداہس بے ایٖمٲنی ہٕنٛدٮ۪ن رۄپین چھُنہٕ سوٗد آسان انجکشن کٔرۍ کٔرۍ چھِ یِم کٹان پھۄکھ کھالان تمہِ پتہٕ چھُ دٔیمہِ دۄہ سُہ پھۄکھ واپس ؤتھِتھ یہی ایمانداری چند پیسوں کے لیے آپ اپنے ایمان کو بیچتے ہو یہ گناہ ہے اور جانورن پٮ۪ٹھ چھِ وۄنۍ قسم لاگان اور بوزنس منٛز آو مےٚ یہِ تہِ کہ أکۍ صاحبن چھُ قرآنِ مجیٖدٕے تھوٚمُت چندس منٛز کیٛاہ چھُنہٕ تھوٚمُت چندس قرآنِ مجیٖد چھُنہٕ چندس تھٲمٕتۍ یہِ وۄژھر چھا دُوٲرِش اگر نہٕ بیٚہوان چھِ یہِ گٔے قرآن ییٚمہِ چھِتری ییٚمہِ چھِتری چھے یہِ دُوٲرِش یہ اسلام ہے یہ اسلام ہے مومن گوٚو سُہ ییٚمِس مومنہِ سٕنٛزِ زبانہِ پٮ۪ٹھ بھروسہٕ آسہِ اب یہ اتنے قسمن ہند جانور پتہ قسم کر قرآن مجید چندس اور ضرورت چھُنہٕ پیوان ہُمِس بِچار چھُ خاموش کران اور سُہ جانور یُس 10 ساس لگہِ سُہ چھُ آز یِوان 25 ساس کٕننہٕ یہ بھی ظلم ہے اور اتھ منٛز چھِ بہٕ کرٕ گُزٲرِش پننٮ۪ن امیر شخصن یمن اللہ تعالیٰ آسودگی آسود حال چھِ بنٲومٕتۍ اور اکثر چھِ أسۍ ونان ہے یہِ ہسا گژھِ محبت آسُن بڑِ وَن یہِ گژھِ آسُن ہاں اتھ چھُ برابر سۄے پُزِشن یۄس پُزِشن أسۍ أمِس کورِ دہیج رٹنہٕ وِزِ چھِ ونان أسۍ چھِ ونان یہِ گوٚو نا محبت بڑِ وَن یہِ گوٚو أنِن یہِ ٹرنک أنِن یورٕ لاکر أنِن یورٕ سۄن یہِ چھُ محبت اسہِ تھوٚو دہیجس ناو کیٛاہ یِتھٕے پٲٹھۍ تھوٚو اسہِ ایکسٹرا پونٛسہٕ دِنس ناو محبت یہ محبت نہیں ہے یہ چھُ ظلم بڑِ وَن یہِ کیٛاہ چھُ 10 ساسن ہُنٛد جانور 20 ساسن ہُنٛد یہِ چھُ ظلم 20 ہُنٛد 40 ہُنٛد یہ ظلم ہے آمُت چھُ کہِ محبتن دی أمِس رۄپیس 500 محبتن دی رۄپیہِ 100 أمِس دٔپِس رٹ سا یہِ گوٚو ژےٚ محبتن مگر یُس غریٖب پرُس اوس دپان وۄنۍ گوس بہٕ 10 ساسن لایق کہِ بہٕ انہا جانور مگر أمۍ أمیٖر شخصن نیوٗ 10 ہُنٛد 20 ہٮ۪تھ ہُمِس چھُنہٕ ونٛدے یِوان أمِس کٕننس 10 تۄہہِ چھا سمجھ یِوان کتھ چھا سمجھ یِوان تہٕ مُسلمانو اسلام چھُ ماے تہٕ محبت بڑِ ؤنِو اسلام چھُ ماے تہٕ محبت اسلام چھُ ہیٚچھناوان اَسہِ محبت اسلام چھُ ہیٚچھناوان ماے تہٕ محبت توے فرمو حضرت رسول رحمت فرمو بٲے سٕنٛدِس سوداہس پٮ۪ٹھ ٲسۍزِ نہٕ سودا کران کینٛہہ بڑِ وَن بٲے سٕنٛدِس سوداہس پٮ۪ٹھ ٲسۍزِ نہٕ یعنی اگر مومن کُنہِ جایہِ کانٛہہ سودا کرِ یہِ کرِ 10 رۄپین سودا ژٕ ٲسۍزِ نہٕ کانٛہہ ہٮ۪تھ گژھان کینٛہہ بٲے سٕنٛدِس سوداہس پٮ۪ٹھ ٲسۍزِ نہٕ سُہ انصاف بڑِ وَن کیٛاہ تہٕ قۄربٲنی چھُ ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ گۄڈٕنیتھٕے لاگکھ انتخاب کرُن جانور چاہے ژٕ گاو کرہن چاہے ژٕ ہکُر کرہن چاہے ژٕ کٹھ قۄربان کرہن ژھاوُل قۄربان کرہن یِم جانور چھِ قۄربانس لگان یِمن ہٕنٛز نیت کٔرۍ زِ سیوٚد تہٕ صاف کہ مےٚ گژھِ رٲضۍ گژھُن حضرت اللہ بڑِ وَن مےٚ گژھِ رٲضۍ گژھُن حضرت اللہ
جل شانہ اور ام کس مازس بڑی ون سبحان اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کبیرہ. خاص خیال تھیو اس فریج انان فریزر انان عیز بروٹھے انما اعمال بالنیات پرت کن عملی ہند درمدار تمچ نیت بڑی بڑی ون تمچ نیتس پہ یعنی اگر ژے نیت صحیح چھے ات میلے ڈبل مزور بڑی ون ات میلے ژٕ واتکھ تتھ بنیادس یس نیکی ات چھے یس پوزیشن ات چھے ژٕ واتکھ تتھ کمالس تیلہِ ییٚلہِ ژےٚ نیت ٲسی برابر. قرآن مجید چھُ گواہ اس وچھو قرآن مجیدن کیا فرمو قربان مازس کیا کریو پریو سری اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن فکلوا منہا امی منز کھیو گۄڈنیتھ پانس قربان ماز کھیو گۄڈنیتھ پانس. قرآن مجیدن کیا وون پانس کھیو کیا ٲسۍ نا کھٮ۪وان ییٚمہِ ساتہٕ قربان کوٚر یہِ چھُ کھیوٚنُے کٹھ کوٚر قربان یہِ چھُ کھیوٚن گاو کٔر قربان یہِ چھُ کھیوٚن تہٕ رۄبن کیازِ ووٚن اَمہِ منٛز کھیٚیِو گۄڈٕ بڑِ بڑِ وَن حظ اَمہِ منٛز کھیٚیِو گۄڈٕ کیازِ کٲفِر تہِ ٲسۍ قۄربٲنی کران لاتس برونٛہہ کنہِ مناتس برونٛہہ کنہِ عُزاس برونٛہہ کنہِ بُتن برونٛہہ کنہِ قۄربان کٔرِتھ ٲسۍ تِم ماز تہٕ خوٗن بالٹیٖنس منٛز جمع کران. خوٗن کتھ منٛز کران بڑِ ون حظ کتھ منٛز کران بالٹیٖنس منٛز کران جمع خوٗن اور ماز ٲسۍ تُلان ماز ٲسۍ لگاوان کعبہٕ کٮ۪ن دیوارن خانہ کعبہ کس بیٚیہِ ٲسۍ خوٗن تُلان اتھس منٛز یہِ ٲسۍ متھان کتھ کعبہٕ کس ییٚلہِ حُکم آو قۄربٲنی کٔرِو انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر اکھ پر نماز بیٚیہِ کر قۄربٲنی بڑِ بڑِ اکھ پٔرِو نماز بیٚیہِ کٔرِو عرض کوٚر صحابیو دوٚپُکھ تاجدارا اَسہِ کٔر قۄربٲنی کعبہٕ چھُ سون أسۍ تہِ متھو تیٚلہِ خوٗن کعبس أسۍ تہِ متھو ماز کعبس اور آیہِ ندا اور آیہِ ندا پروردگار عالمیٖنن کوٚر بیان لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها نہ چھُ پروردگارس تُہُنٛد ماز ضوٚرتھ نہ چھُس خوٗن ضوٚرتھ مگر ولاکن ینالہ التقویٰ تٔمِس چھُ تُہُنٛد تقوا تہٕ پرہیزگٲری ضوٚرتھ. تِم ٲسۍ نہٕ قۄربان ماز منٛز پانہٕ کھٮ۪وان قۄربٲنی یۄس تِم دِوان ٲسۍ چاہے تِم غیر مسلم آسنہٕ باوجوٗد تِم ٲسۍ نہٕ قۄربانُک ماز کھٮ۪وان تِم ٲسۍ دپان یہِ چھُ بلی یِم ٲسۍ تراوان یِتھے پٲٹھۍ کعبس تراوان کعبہٕ کٮ۪ن دیوارن خوٗن متھان جانورن تراوان باقٕے چیٖز ژھٕنان دٲرۍ پانس ٲسۍ نہٕ کھٮ۪وان. ییٚلہِ رسول رحمتُن حُکم آو فرمووُکھ تُہۍ کھیٚیِو پانس گۄڈٕ یہِ قۄربانُک ماز بڑِ ون لولہٕ سان سبحان تمہِ پتہٕ کیاہ کٔرِو وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ بیٚیہِ دِیِو تِمن یِم نہٕ سوال چھِ کران کینٛہہ یِم نہٕ اتھٕ چھِ داران کینٛہہ. غریٖبن چھِ زٕ قٕسم بڑِ بڑِ ون غریٖبن چھِ اکھ قٕسم چھُ یِم غریٖب غُربات چھِ مگر تقوا شرم حیا تہٕ بروس تہٕ قناعت چھِ تِمن رُکاوان سوال کرنہٕ نِش. تِم زانن نہٕ سوال کرُن تِم چھِنہٕ کٲنٛسہِ برونٛہہ کنہِ اتھٕ پھہلاوان تِم چھِ صبر کران تقوا کران اختیار قناعت کران مگر چھِ غریٖب بڑِ ون مگر چھِ حضور قرآن فرمان رۄب فرمان گۄڈٕ امہِ پتہٕ ٲسۍزیو گۄڈنیتھ تِمن ماز دِوان گۄڈنیتھ کیاہ کھیٚیِو بڑِ ون گۄڈنیتھ کیاہ کھیٚیِو پتہٕ ٲسۍزیو تِمن دِوان یِم غریٖب چھِ مگر سوال چھِنہٕ کران بہٕ وَنہٕ کٲشِر پٲٹھۍ غریٖب چھِ مگر بیٹھان چھِنہٕ کینٛہہ تِمن ٲسۍزیو قۄربان ماز دِوان. اتھ فرمو حضرت رسول رحمت فرموکھ ییٚلہِ قۄربان ماز بٲگراونہٕ خٲطرٕ گۄڈنیُک قدم چھُ یہِ کڑان گرِ گۄڈنیُک قدم چھُ کڑان یہِ زن چھُ خانہ کعبس کُن احرام گٔنڈِتھ حجس ذرا زور سے بولو فرجن منٛز بٔرۍ بٔرۍ فریزرن منٛز بٔرۍ بٔرۍ رٮ۪تہٕ وادن تہٕ ہفتہٕ وادن غریٖب ژھانٛڈ غریٖب کرُن تلاش أسۍ چھِ رٲومٕتۍ کھۄجناوان اَسہِ گژھِ گیٹس نِش غریٖبن ہٕنٛز لان لگٕنۍ ادٕ چھِ أسۍ غریٖبن خیرات دِوان
اتھ غریبن صدقہ دیوان اتھ یتیمن پرورش کران فاروق اعظم سن پٹ نیر کن سات غریب ژھانڈ سبحان اللہ صدیق اکبر سن پٹ نیر پانے غریب ژھانڈ قدم ژور کر قرآن چھ گواہ قربان ماز حدیث چھ گواہ کہ نبی رحمت و فرمو زن چھ کھانے کعبس کن احرام گنڈت حجس نیرا سبحان اللہ یا رسول اللہ دین آگ ایسی توفیق آمین خدایا حکلو گوڑ کھیو پانس بڑی من گوڑ کھیو اک حدیث مبارک حدیث ضعیف مگر فضیلت اس میں بیان ایون کرنا حضور فرمو اگر امس مول یا موج اگر امس مول یا موج گزریومت آس مول یا موج یا دونوے یہ جو قربان ماز کھوان بڑی من قربان ماز اس کرن بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ چھو ام سدس مالس ام سد ماج قبری مز نور برسا سبحان اللہ یا رسول قربانی دیو در دربار حضرت اللہ ام سد گسو مالس برکت گئی زو چیز آکھ کھیو بڑی بڑی منز آکھ کھیو بے کمن دیو غریبا تریم چیز والمعتا بے کیا کریو کام بے دیو تمن یم سوال چھ کران وقت اس گئی آکھ کھیو پانس بے دیو غریبن تمن غریبن یم نہ سوال کرن یم نہ بیچن بے دیو تمن یس بیچون آس یس مگون آس یس سوال کران آس گو یل اس وچھو قرآن مجیدن تکر اترہس امن غریبن مز چھ گۄڈنیُک حق پنن رشتہ دار بڑی بڑ پنن حضور فرمو رشتہ داری مز تھجو یاد فرمو خیرات کریو بڑی بڑی خیرات بڑی بڑی منس خیرات اور گوڑ ازو پن رشتہ دار چھانا اس مش کانت غریب کیازِ بیکس دن بجائے چھ ات ڈبل مزور سبحان اللہ کچس مزور ڈبل مزور اس لیے کوتا فائدہ مند چیز چھو قربانی در دربار حضرت اللہ اور یم شخصن اللہ اکبر اللہ اکبر ترے چیز چھو امس کٹس مز یا امس جانورس مز یم بظاہر اس ضرورت چھ لگان اس چھن تم کھوان آگے جات ہینگ کس گئی بے گئی یمن پڑر چھنا آسان پڑر تل اس دٲرِتھ کھُر تم ژھٕنان دٲرِتھ اچھا ٹینوے تم ژھٕنان دٲرِتھ ترٛٮ۪نوے چیز کیاہ چھِ أسۍ ژھٕنان یم چھِنہٕ لگان اَسہِ حالانکہ بیاکھ چیز تہِ چھُ دل چھُ مگر تتھ چھُ توتہِ چمر ومر بنان وغیرہ بہرحال أسۍ چھِ یم ترٛٮ۪نوے چیز سانٮ۪ن نظرن منٛز چھُنہٕ یم فٲیدٕ منٛد چیٖزا کینٛہہ أسۍ چھِنہٕ یم ہٮ۪کان کھٮ۪تھ کینٛہہ مگر حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَزْلَانِهَا وَأَشْعَارِهَا رب سُنٛد محبوب فرماوان ژےٚ دِژٕتھ نا قربٲنی فی الحال نہ ماز کی مازٕچ کتھ نہٕ کینٛہہ ناٹن تہٕ راونن ہٕنٛز کتھ نہٕ کینٛہہ بلکہ کتھ چھِ تِمن چیٖزن ہٕنٛز یم چیز نہٕ ژےٚ بظاہر ضروٗرتٕے چھِی لگان نبی فرماوان قسم رب سُنٛد یم ترٛٮ۪نوے چیز ہٮ۪تھ آسہِ قیامتٕکۍ دۄہ یہِ کتھ ژےٚ پُلہٕ صراطس نِش پُلہٕ صراطٕچ سوارِ بنی بڑِ ون پُلہٕ صراطٕچ سوٲرۍ اس لیے کر بہٕ گزٲرِش کہ جانور ہٮ۪نس منٛز تہِ گژھِ احتیاط کرُن رچھنس منٛز تہِ احتیاط کرُن اور ییٚمہِ دۄہ یہِ ذبح کرون ذبحس منٛز تہِ احتیاط